Hello guys, welcome back once again. Ida mahala khor dikhai dibo de amni khan ke. Itu baba ba lakai dishe de. Mogai ase jo san bi ina lakai di na khaishe idu. Hodai season dina, hodai san ina he lakai di de. Jo san du itu opor de lakai dishe. Pumpkin khan isi olai se itu san du pumpkin bi nai. Ola pi ase. Aru mogai bi jo san du udu de lakai dishe. Isi khaishe de mohan aru manung khan ki bi dishe. Aru itu san du itu niche de lakai dishe. Aru udu du mala khor niche de thaka okengchi laga gor ni ase udu du na. Sob tu dikha nai. Udu niche de ase. Ini hafi dikhi ase. Kunba manung khan ba koi mula sadi khan ba na. Amni la khor bi dikhai di ina ko ba na. Itu phal bi nai na. Khor bi phal nai holi bi ini dikhai di ase amni khan ba ko na sana na. Mula sadi khan ba khor bi dikhai di bi de ina bi koi dishe itu ba. Mala khor bi itu ase de. Pusti ho ba. Iman phal tu nai. Iman phal ho nai na. Pusi ho ba pusi la khor ho ba iman tu phal nai holi bi. Mula sadi khan ba khor dikhai di bi ina na. Hodai ta khan WhatsApp de bi ina koi. Amni la khor bi dikhai di bi na ina na. Phal no holi bi ni dikhai di ase de amni khan ba ko ba na. Udu du choka ase. Aru itu du room itu du ekta aru itu du ekta. Aru tade bi ekta ase. Aru itu du bi ekta bonawo ni phamna kuishe holi bi. Ida tak bona nai na. Bosa khan bi na thaka ba na. Te khuri khan hi rakha ase tade na. Khor ba cha na. Stip ase itu opor de cha. Aru udu du niche de cha na. Itu ase de.